Nous prenons Matthieu chapitre 27, nous lisons à partir du verset 15. Obrigado. Leamos o livro de Mateus, no seu capítulo 27, no verso de número 15. Nous commençons par le verset 15, nous descendons. Vamos começar ao verso 15 e depois deixamos le titre Sentence de mort confirmée. O título, a sentença de morte confirmado. Verset 15. Verso de número 15. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar preso, escolhendo ao povo aquele que quisesse. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. E tinha então preso bem conhecido chamado pelo nome de Barabás. Quand ils étaient ensemble, Pilate leur a dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: qual quereis que vos solte?
Barabás ou Jesus chamado Cristo? Comme nous sommes dans le verset 18, No verso 18. car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Verso 18 diz que porque sabiam que por inveja o haviam entregado. Pendant qu'ils étaient assis sur les tribunaux, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Verso 19. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Mas os princípios dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barabás e matasse Jesus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram Barabás. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Disse-lhes Pilato: que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Que o Eterno abençoe a leitura da sua palavra. Et nous allons ainsi tirer notre thème dans le verset 22. Vamos, neste caso, tomar o nosso tema no verso 22. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle l'Éternel? Que fareis desse Jesus? Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle l'Éternel? Que faremos desse Jesus que é chamado Eterno? Entre parenthèses, l'Éternel entre nos mains. Entre aspas, o Eterno entra nossas mãos. Et je profite pour saluer tous au nom du Seigneur. Eu aproveito esta ocasião de poder saudar todos em nome do Eterno. Et je remercie aussi le pasteur John pour cette occasion de me tenir encore devant vous ce matin. Agradeço também para o pastor John de poder me conceder esta ocasião de estar aqui de pé perante a vós. Et nous sommes là pour parler de la parole. E estamos aqui para falarmos da palavra. La parole qui affranchit nos âmes. A palavra que liberta nossas almas. La parole qui nous guérit des maladies. A palavra que nos cura das nossas doenças. La parole qui transforme. A palavra que transforma. Et c'est un enseignement ensinamento que nous avons essayé d'introduire aujourd'hui. Que vamos tentar introduzir hoje. Je ne suis pas pressé. E não estou com muita pressa. Parce que l'enseignement, c'est transmettre la connaissance pour une transformation. Porque o ensinamento do conhecimento é transmitido para
conhecimento et pour que nous puissions grandir, e para que possamos crescendo, non seulement en termes de connaissances, não somente em termos de conhecimento, mais aussi en termes de transformation de vie, mas também em termos de transformação de vidas, parce que porque nous sommes appelés somos chamados à être des évangélistes para sermos evangelistas pour aller propager le message. e para irmos propagarmos esta mensagem. Ainsi donc nous devons être munis des missiles, des enseignements pour nous permettre à faire face à tout ce qui viendra devant nous. E é esse tempo que devemos de aproveitar de podermos receber os ensinamentos, enfim, para que possamos enfrentar todos aqueles que vão se pôr à frente de nós. Prions. Oremos. L'Éternel, maître de tous les esprits, Eterno mestre de todos os espíritos, tu es le patron de l'univers, tu és o patrão do universo tu es le patron de toutes les âmes qui sont ici ce matin. e o patrão de todas as almas que estão aqui esta manhã. Elles sont chères devant toi, Elas são caras perante a ti, car une âme n'a pas de prix. enquanto que uma alma não tem preço Et une âme prédestinée e uma alma predestinada ne peut jamais périr não pode perecer par un enseignement charnel. para o ensinamento carnal. Ainsi donc que tu es revenu en ce temps de la fin des fins Mas vieste nesse tempo do fim pour que les âmes reviennent à cette dimension originelle que tu les avais placées. e para que as almas retornam na sua posição original que tu havias colocado. Nous te prions, Père, E rogamos, Pai, que tu viennes parler au milieu de nous que tu venhas falar no meio de pour nós la résurrection de nos âmes, para a ressurreição de nossas almas, pour la connaissance de nos âmes, para o conhecimento de nossas almas, pour l'éternité de nos âmes, para a eternidade de nossas pour la almas guérison de l'âme, e para a cura das pour almas la délivrance des âmes. e para a libertação das Nous almas. te confions ce moment ici. Nós te confiamos a este momento. Prends la prééminence, Toma o poder, domine sur tous les esprits domina sobre todos os espíritos et facilite l'entendement et la compréhension e facilita o entendimento e a compreensão par ta parole éternelle. pela tua palavra eterna. Nous te prions Nós te rogamos que cela soit ainsi. e te digamos que assim seja. Bon, nous parlons sur que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle l'Éternel. Portanto, estamos a falar acerca de que faremos a este Jesus que é chamado Eterno. Et si vous regardez dans la Bible, il y a Pilate qui pose la question, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Se vocês olharem na Bíblia, há uma pergunta de saber que foi dada para o Pilato a dizer que faremos para este Jesus que é chamado Cristo? Il est appelé Christ Ele foi chamado Cristo dans la première venue. na sua primeira vinda. Mais dans la seconde venue, Mas na segunda vinda, c'est Jésus, este Jesus c'est celui que nous appelons l'Éternel. é Ele que chamamos do Eterno. Et la parole tout entière a prouvé cela. E a palavra toda eterna já provou isso. Et nous allons vous faire voir E vamos vos mostrar qu'on n'est plus dans la première venue, dizendo que já não estamos na primeira mais vinda, nous sommes dans la seconde venue. mas estamos na segunda vinda. Et comment cela s'est passé dans la première venue E como é que isso aconteceu na primeira vinda? et comment cela se passe dans la seconde venue. E como é que também isto está a se passar na segunda L'Éternel vinda? entre nos mains, Dizendo que Eterno entra em nossas mãos, que ferons-nous de lui? que faremos dele? Il est avec toi, Ele está consigo, il est la parole, Ele é a palavra, il est une connaissance, Ele é conhecimento, il est une vie, Ele é uma vida. mais que ferons-nous? Mas a pergunta de saber é: que
faremos? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire O que estamos a fazer pour cet éternel, para este eterno, la parole que é a palavra véritable que nous avons reçue aujourd'hui? verdadeira que recebemos hoje? Et nous sommes en train de prendre l'écriture dans la Bible de Dieu. Estamos a tomar mais uma vez a escritura na Bíblia de Et Deus. cette écriture E essa escritura, est inspirée de l'éternel. ela foi inspirada para o eterno, Il y a des pensées porque há pensamentos à l'intérieur. lá no seu interior. Il y a ce que l'éternel a caché. Il y a des langages cachés. E também há linguagens escondidas. Et ces langages doivent être déchiffrés à travers les déroulements de notre prédication. E estas linguagens devem ser descobertas ao longo da nossa pregação. Le prophète Branham dit dans la brochure La marque de la bête. O profeta Branham diz na brochura da marca da besta. C'est un message qu'il a prêché le 13 mai 1954. É uma mensagem que ele pregou no dia 13 ou 13 de maio de 1954. 13 mai 54. 13 de maio de 1954. La marque de la bête. A marca da besta. Paragraphe 18. Parágrafo 18. Il dit, je crois que la Bible est la parole de Dieu inspirée. O profeta diz que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Chaque mot qui s'y trouve est inspiré. E cada palavra que ela se encontra é inspirada. Elle n'a pas dit qu'il y a des mots inspirés, il y a d'autres qui ne sont pas inspirés. Il dit chaque mot dans cette Bible est inspiré. O profeta não diz que há algumas palavras que são inspiradas, portanto as outras não. Mas ele diz que cada palavra na Bíblia é inspirada. Je crois que ceci, je ne crois pas que ceci ne soit pas inspiré et que ceci le soit et que cela le soit. O profeta diz que eu não creio que algumas delas são inspiradas e as outras não. Je crois qu'elle est entièrement inspirée. Mas acredito que elas todas são inteiramente inspiradas. Elle est soit entièrement vraie, Elas são ou verdadeiras, soit entièrement fausses. ou talvez inteiramente falsas. Et si elle est inégale, E se são igual, alors nous ne savons pas quoi faire. portanto não sabemos de que havemos de fazer. Mais elle est la vérité, Mas elas todas são as verdadeiras, tout entière. todas inteiras. Je suis prêt à sacrifier ma vie n'importe quand pour ce qui est, ainsi dit le Seigneur. Eu estou pronto a sacrificar a minha vida por qualquer coisa que seja, enquanto que em si diz o Eterno. Et quand nous parlons de l'inspiration, E quando estamos a falar da inspiração, c'est ce qui provient de la pensée de l'Éternel. é o que provém do pensamento do Eterno. L'Éternel a ses pensées, O Eterno tem seus pensamentos, l'homme aussi a ses pensées. o homem também tem seus pensamentos. Donc, lorsque cette écriture de Matthieu 27 a été écrite, Significa, quando estas escrituras de Mateus 27 foi escrita, cela était écrit dans la pensée de l'Éternel. isto foi escrita no pensamento do Eterno. Et il nous faut pénétrer pour découvrir qu'est-ce que l'Éternel a voulu réellement dire. E é preciso que penetramos lá na profundeza, enfim que possamos descobrir o que o Eterno realmente queria dizer. Sinon, Senão, nous aurions la lecture, nós teremos apenas leituras la pensée, ou pensamento, mais ça serait une pensée des hommes. mas será pensamento dos homens. C'est une écriture que nous connaissons. Porque é uma escritura que conhecemos. Jésus était arrêté, Jesus foi prendido, il
amené dans le tribunal. foi transportado no tribunal, Il a été fouetté. ele foi chicoteado, Il a été condamné. ele foi condenado Il a été mis à mort. e ele foi levado à morte. C'est une écriture. Isso é uma escritura. Même un sorcier, il peut lire ça. Mesmo até um feiticeiro consegue ler isso. Ceux qui ont étudié, Aqueles que estudaram ils peuvent lire ça. podem também ler isso. Mais le problème, ce n'est pas la lecture, Mas a questão não é a leitura, não. mais c'est de comprendre. Mas é de compreender Qu'est-ce que cela nous enseigne? o que realmente isto nos ensina. Qu'est-ce que l'Éternel voulut dire? Oh, o que o Eterno queria dizer. C'est pourquoi É por isso nous disons estamos a dizer que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle l'Éternel. Por isso é que estamos a dizer que o que faremos deste Jesus que é chamado Eterno. Et si vous regardez dans sa première venue, Se vocês observar na sua primeira vida, il avait été précurseur, ele foi precursado selon Matthieu chapitre 3, verset 1. segundo Mateus capítulo 3, verso 1. Matthieu chapitre 3, verset 1, prédication de Jean-Baptiste. Mateus capítulo 3, verso 1, a pregação de João Batista. La Bible dit qu'en ce temps-là apparut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. A Bíblia diz que eis que neste tempo foi enviado João Batista pregando em Judeia. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. E ele estava a dizer que arrependai-vos enquanto o reino de Deus está próximo. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, qui dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do deserto e endireitai as suas veredas. C'est Jean, É Jean-Baptiste, dans la première venue, lá na primeira vinda, fait cette différence. para verso diferente, Lorsqu'il était venu, il était appelé Christ. quando foi enviado, foi chamado de Cristo. Il était précursé par Jean-Baptiste. Ele foi precursado para João Batista. Jean-Baptiste était venu selon la prophétie d'Ésaïe 40. Ele vinha segundo a profecia de Isaías 40. Lorsqu'il a dit Quando ele disse que c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. que eis aqui a voz daquele que clama no deserto. Même si vous êtes dans Actes chapitre 13, verset 24, Mesmo se estiver no livro de Atos capítulo 13, verso 24, Actes 13, verset 24 à 25, Atos dos Apóstolos, versículo 13, capítulo 13, verso 24 a 25. la Bible dit A Bíblia diz que, commençons dans le verset 23, podemos começar o verso 23. il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Ele diz que da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus Jesus para Salvador de Israel. Verso 24. Tendo primeiramente João, antes de vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Il était de la postérité de David,
ele era da descendência de David, selon la promesse. segundo a promessa. Il était le sauveur. Ele era o Salvador. Et le nom de Jésus signifie Jéhovah sauveur. E o nome de Jesus significa Jeová Salvador. Et avant que le Jéhovah sauveur arrive, Mas antes que o Jeová Salvador viesse, Jean-Baptiste João Batista est apparu apareceu pour prêcher para poder pregar la repentance, o arrependimento, prêcher le baptême pregando o batismo de la repentance. do arrependimento. Ce n'était pas que Jean-Baptiste amenait les gens dans l'eau, Não era que quando João Batista via, então levava o povo das águas na pour rua les baptiser. para os batizar. Donc il prêchait Mas ele pregava o batismo. un enseignement Significa pregava o ensinamento pour dire que dizia qu'il y a quelqu'un que há alguém qui vient après moi. que vem depois de mim. Mais lorsque Paul a parlé dans Acte 19, Mesmo quando Paulo falou no Atos 19, dans Acte 19, verset 2, Atos 19, verso 2, lorsqu'il a rencontré les disciples de Jean-Baptiste, quando ele foi encontrar os discípulos de João Batista, il les a demandé: os perguntou: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? será que receberam o batismo, o Espírito Santo quando foram batizados? Ils répondirent: Eles responderam: nous n'avons pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. nunca ouvimos falar que seja o Espírito Santo. Il dit: E disse-lhe: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? portanto, de que batismo fostes batizados? Ils répondirent: du baptême de Jean. Os discípulos responderam que do batismo de João. Alors Paul dit: Enquanto que Paulo respondeu: Jean a baptisé du baptême de repentance, que João batizou o batismo do arrependimento, disant au peuple dizendo ao povo de croire de crer en celui qui venait après lui, naquele que havia de vir depois dele, c'est-à-dire significa en Jésus. em Jesus Cristo. Il a prêché Ele pregou la repentance. o arrependimento. La repentance de Jean O arrependimento de João était démontrée era demonstrado aux gens. nas Et pessoas après lui, que depois il dele y a le message de l'Esprit. que há outra mensagem do Il y Espírito, a un message spirituel há uma mensagem espiritual qui arrive. que vinha. Amém. Ce n'était pas amener les gens dans l'eau Não era de levar as pessoas physiquement, nas águas mais il físicas, avait l'eau, la parole. mas ele tinha a água que era a palavra. Il détenait un message, Significa detenhava des annonces, dos anúncios pour dire aux gens: para dizer às il y a un pessoas message qui vient après moi. que há uma mensagem que vem depois de mim. Et pour fermer cette parenthèse, E para fecharmos este, entre aspas, Jean chapitre 1, João capítulo 1, prenons le verset Prenons le verset 21. tomemos verso de número 21. Nous commençons au verset 20. Ou podemos começar ao verso 20. Ali, on parle de la prédication, témoignage de Jean-Baptiste. Aqui fala-nos acerca do testemunho de João Batista. Il dit: il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. No verso 20, ele disse e confessou e não negou. Confessou e não sou o Cristo. Et il lui demandait: quoi donc? Es-tu Élie? Et il lui dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il lui répondit: non. E perguntaram-lhe então: que és? Tu és Elias? E disse: não sou.
és o profeta? Ele respondeu também não. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verso 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta perante aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Respondendo João, disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? E, verso 24, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Verso 25, e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Oh, c'est-à-dire que pour que tu puisses baptiser, Significa, para que você possa batizar, vous devez être Élie. é preciso que tu seja Elias. Pour baptiser, Para batizar, tu dois être Christ. você deve ser primeiramente Cristo. Toi, tu baptises. Agora, tu estás a batizar, Mais tu dis tu n'es pas Élie. mas tu dizes que não és Elias, Tu n'es pas Christ. não és Cristo. Maintenant, qui tu es réellement? Mas agora, quem é tu és realmente? Parce qu'ils savaient, Porque eles sabiam avant que Christ arrive, que antes que viesse o il y Cristo, a un Élie qui doit le précéder. tinha que haver Elias que havia de vir primeiramente. Hein? Tu ne peux pas baptiser Tu não podes le batizar baptême de repentance o batismo do arrependimento sans que tu sois l'Élie, le sem prophète. que tu seja o Elias ou profeta. Ils avaient compris Eles compreenderam que l'Élie que o Elias qui devait baptiser, que tinha que batizar, annoncer anunciar la venue du Seigneur, a vinda do Senhor, il doit être un Élie. ele tinha que ser Elias. Et la parole E a palavra, nous prouve ela nos que prova, dans la première venue, dizendo que na primeira vinda, lorsqu'il était appelé Christ, e quando ele foi chamado de Cristo, c'est Jean-Baptiste qui lui a précédé. era João Batista que vinha primeiramente. Maintenant, lorsque nous parlons de l'éternel, Agora, quando falamos do Eterno, c'est en rapport avec Malachie 4. quando falamos do Eterno, está em relação ao Malaquias 4. Malachie 4, verset 5, Malaquias 4, verso 5, il a dit que disent, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malaquias 4, 5, que diz que eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Eterno. Je vous envoie Eu vos enviarei Élie le prophète. o Elias, o profeta. Là, ce n'est plus la première venue. Ali já não se trata da primeira vinda, não. Là, nous sommes maintenant dans la seconde venue. Aqui agora estamos na segunda vinda. La première venue, c'était Jean-Baptiste. Porque na primeira vinda era João Batista, Mais dans la seconde venue, mas na segunda vinda, l'Élie qui va le précéder, o Elias que havia de vir primeiro. cela a été démontré, Isto foi demonstrado c'est le prophète William Marion Branham.
Branham. Et ici, E aqui, on ne l'appelle pas Christ, já não é chamado de Cristo, mais il est appelé l'Éternel. mas ele aqui é chamado Eterno. Le prophète Branham, il dit quelque part, O profeta Branham diz em algum lugar, si je peux vous trouver la brochure, même lorsque le prophète était dans la rivière Oyo, mesmo quando o profeta estava no rio Orio, pendant qu'il baptisait la 17e personne, enquanto que ele batizava a 17ª pessoa, la Bible dit quoi? a Bíblia diz o quê? Et il y a une voix qui est sortie Que havia uma voz que havia saído et a dit, e a mesma voz comme disse j'ai envoyé Jean-Baptiste que como enviei o João Batista pour précurser para preparar ma première venue, a minha primeira vinda, je t'envoie. eu te envio. Il dit, ton message Ele disse que a tua mensagem fera les préparatifs fará os preparativos de ma seconde venue. da minha segunda vinda. Est-ce que c'est clair? Será que está claro? Le prophète dit dans tourner les regards vers Jésus. O profeta está dizendo na brochura de virar a olhada perante Jesus. Nous pouvons prendre c'est un message qui est prêché le 29 décembre 63. É uma mensagem que foi pregado no dia 29 de dezembro de 1963. Le 29 décembre 63. Dia 29 de dezembro de 1963. Paragraphe 37 à 39. Parágrafo 37 a 39. Bon, nous prenons juste 37 et le 39. Tomemos justamente 37 e 39. Au 37, voici ce qu'il dit. No 37, veja o que o profeta Il diz. dit, nous en sommes maintenant plus proches qu'il se semble. Ele diz que estamos agora mais perto que ele se semelha. Je ne sais pas quand cela viendra. Mas eu não sei quando é que isto há de acontecer. Mais ce que je sais, Mas, de tudo que eu saiba, mais c'est très très proche. dizendo que é tão próximo. Il se peut que je sois, il se peut que je construise une plateforme pour quelqu'un d'autre qui y marchera. É somente que eu construo aqui uma plataforma para que outra pessoa vir caminhar por cima. Il se peut que, É somente, pode ser ou pode ser que je eu construise construir une plateforme uma plataforma pour que para que quelqu'un d'autre outra pessoa y marche viesse caminhar por et cima. que je sois enlevé E que eu seja arrebatado avant qu'elle ne soit terminée. antes que ele possa acabar. Moi, Branham, Eu, Branham, je peux être enlevé, eu posso ser arrebatado, retiré retirado de la scène saindo da cena avant que quelqu'un d'autre antes que outra pessoa vienne sur l'estrade. viesse aqui em cena. Il dit, je ne sais pas. Ele disse que não sei. Il se peut que le Saint-Esprit vienne la semaine prochaine Ele disse que somente que o Espírito Santo viesse a semana próxima et amène Jésus-Christ. e trazer o Senhor Il Jesus se Cristo. peut qu'il vienne la semaine prochaine. Somente que ele vier a semana próxima. Il peut même venir ce soir. Ele até pode também vir esta noite. Je ne sais quand il viendra. Eu não sei quando ele virá. Il ne nous le dit pas. Ele não nos dirá nada. Non nous dit. Ou não nos disse nada. Mais je crois réellement Mas eu acredito realmente que le temps est tellement proche que o tempo já está próximo. que la seconde venue E que a segunda vinda est tellement proche está somente próximo. que je ne mourrai pas E que não morrerei dans un âge avancé. numa idade avançada. J'ai déjà 50
54 ans. E eu já tenho 54 anos. Et je ne pourrai atteindre un âge avancé. E não posso mais atingir uma idade avançada. Avant qu'il ne soit là. Antes que ele esteja aqui. Je peux être tué par balle. Eu posso ser morto pelo bale. Ou de n'importe quelle autre manière. Ou seja, de qualquer outra forma. Mais je ne mourrai pas simplement de vieillesse. Mas não morrerei tão velho, não. J'aimerais dire quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant. Gostaria-me de vos dizer alguma coisa que eu nunca tinha dito antes. Est-ce que vous écoutez? Será que estão conseguindo Le frère ouvir? Branham va dire quelque chose qu'il n'a jamais dit auparavant. O irmão Branham me vai dizer alguma coisa que na qual ele nunca tinha dito antes. Il dit tout est arrivé exactement selon l'écriture. Ele diz tudo pode acontecer exatamente segundo as escrituras. Selon ce qu'il a dit il y a 33 ans sur la rivière là-bas. Segundo aquilo que ele havia dito, há 33 anos lá no Rio Orio. C'était en 1933. Era em 1933. Voilà ce que Branham dit. Veja o que Branham disse. Il se peut que ce ne soit pas moi qui présente Jésus-Christ au monde, É somente que não seja ele que vai apresentar o Jesus Cristo no mundo, mais le message le fera. mas a mensagem o fará. Pas moi. Não será Mais ele. dans le message Mas na mensagem que je vous ai prêché, que eu vos preguei, dans les brochures, nas brochuras, vous présentera vai vos apresentar la seconde venue. a segunda vida. Et le pasteur nous a dit ainsi la semaine passée, E o pastor nos disse aqui a semana dans la passada, seconde venue du Seigneur, dizendo que na segunda vida dans do le Senhor, paragraphe 18, no parágrafo 18, il a dit pour toute la race humaine, ele disse que para toda a la nação, seule chose qui nous reste, a única coisa que permanece, notre seul a espoir, nossa única c'est esperança la seconde venue du Seigneur. é a segunda vida do Senhor. Et si le Seigneur ne revient pas, Se o Senhor não vier, même nos morts mesmo nossos mortos ne ressusciteront pas. não serão também ressuscitados. Pas moi, Não será eu, mais le message. mas a mensagem. Car, de même que Jean-Baptiste Enquanto que de modo que fut envoyé foi enviado comme précurseur como precursor de la première venue, na primeira vida, ainsi é assim le que message a mensagem est envoyé foi enviada comme précurseur de la seconde venue. como precursório da segunda vinda. Qu'est-ce qui est envoyé? O que é enviado Le message. é a mensagem. Le message introduit un autre message. Por quê? É a mensagem que introduz a outra mensagem vindoura. Un message Uma mensagem, introduit un autre message. ela acaba por introduzir, ou seja, abrir o caminho para outra mensagem. La colonne de feu A coluna de fogo introduit le soleil. também vai introduzir o sol. Hein? E Un messager o mensageiro, introduit un autre message. ele prepara a vida É de outra outra mensagem. mensagem. O outro mensageiro também, ele prepara a vida do outro mensageiro. Est-ce que c'est clair? Será que está claro? Et Jean a dit, E João disse: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deixai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainsi, tout s'est accompli de manière parallèle E tudo foi cumprido de maneira paralela. et je sais qu'il en sera ainsi. E eu sei que será mesmo assim. Le message ira de l'avant. A mensagem irá avante. Les hommes Os homens pourront boycotter, podem até negar, mais dans le message, mas na mensagem, on trouvera. é ali onde vamos achar. Le frère Branham O irmão Branham, avait annoncé o que ele havia anunciado, qu'il y a un message qui viendrait. dizendo que há uma mensagem que viria. Il a même dit dans la parole est parlée et la sémence originelle. Também falou isto na brochura da palavra falada e a semente original. Dans le paragraphe 119, Parágrafo 119. la parole est parlée et la sémence originelle. A palavra falada e a semente original.
Prêché le 18 mars 62. Pregado no dia 18 de março de 1962. Matin. De manhã. Il a prêché ça le matin et le soir. Ele pregou isto na sua manhã e no atardecer. La première partie, a primeira parte et la seconde partie. e a segunda parte. Et dans cette première partie, paragraphe 119, E na sua primeira parte, em parágrafo 119, il a dit, ele havia dito: je crois que ma mission sur terre, c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. O profeta Branham havia dito que eu acredito que a minha missão cá na terra é de ser o precursório da palavra que havia de vir. Le précurseur de la parole Da palavra qui doit venir. que deve vir. C'est-à-dire Significa l'éternel, o eterno, le Christ aujourd'hui. o Cristo de hoje. Est-ce que nous comprenons? Será que estamos a entender? Et nous sommes à la seconde venue. E agora estamos na segunda vinda. Et le prophète dit pour fermer cette parenthèse, O profeta diz, para podermos fechar, sentinelle, que dis-tu de la nuit? entre aspas, agora, que ele diz na sentinela o que dizes da noite. Prêché le 22 juillet 1960. Pregado dia 22 de junho de 1960, Paragraphe 27. parágrafo 27. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinela, o que dizes da noite. Prêché le 27 60. Pregado dia 22 de junho de 1960, Paragraphe 27. parágrafo 27. Il dit que cet homme de la tour, il montait Ele disse que este homem de altura subia da torre. L'homme de la tour, ao homem da torre. il montait. Ele estava a subir. Et alors, E depois, si quelque chose survenait, se alguma coisa que podia acontecer, il était censé avertir les gens de l'approche. ele tinha que avisar as pessoas que estavam nas proximidades. Non. Il était censé avertir les gens de l'approche de tout danger. Ele tinha que despertar todos aqueles que estavam próximos, que estavam também perigos. Non. Donc, c'est-à-dire que l'homme là à la tour, Significa o homem que estava na torre, il avait l'obligation ele tinha a obrigação d'avertir les gens de avisar as pessoas quand il y a un danger qui s'approche. quando havia perigo que podia se aproximar. Et la seconde Na venue, segunda vez, c'est un danger qui s'approche. é perigo também que se aproxima. Et lui devait avertir E ele tinha que advertir, qu'il y a quelque ou chose avisar, dizendo que algo qui arrive. que ai Faites attention. acautelai-vos. Vous qui disent, c'est terminé. Para vós que dizem que Le prophète a tout dit. porque o profeta Faites falou, attention. acautelai-vos. Il a dit, Ele disse, si nous instruisons, il dit, nous voyons que ele disse que estamos a ver que notre Seigneur Jésus, nosso Senhor Jesus, quand il était ici sur terre, quando estava cá na terra, il était la grande sentinelle de l'heure. ele era o grande sentinela da hora. Et nous voyons que pendant son pèlerinage terrestre, E vejamos também que durante a sua peregrinagem terrestre, il parlait plus de la seconde venue ele falava muito mais da sua segunda vinda que de son départ. Que de son départ. de alguma coisa em algum lugar. Non, non, non. Suivez la lecture, frère. Il parlait beaucoup plus de la seconde venue Falava mais da sua segunda vinda que de son départ. do que a sua ida. Il a plus parlé de
la seconde venue, ele falou muito mais da sua segunda vinda, beaucoup plus qu'il n'a parlé de son départ. ele muito menos que ele havia falado da sua ida. Même Mas, à l'ombre de la croix, para a sombra da cruz, il ne cessait de parler de la seconde venue ele não deixava de falar da sua segunda vinda et d'avertir les gens e avisar as pessoas de ce qui arriverait daquilo que havia de acontecer. juste avant sa seconde venue. Justamente antes da sua segunda vinda, Il était la sentinelle. ele era o sentinela. Il était le chef des sentinelles. Ele era o chefe de todos os Il a sentinelas. averti. Il vous est avantagé que je m'en aille, Dizendo que é vantajoso que eu vou, pour que le Père vous envoie un autre. para que o Pai vos envie um outro consolador. Écoutez le frère Branham, il dit ceci. Agora escuta o que o irmão Branham disse. Et alors, E agora, si nous voyons se vejamos que c'était si important pour lui, que era tão importantíssimo para ele, qu'est-ce qui était si important pour Jésus? o que era importante para Jesus? La seconde venue. Na sua segunda vinda. Maintenant, nous, Agora nós, si nous voyons vamos la seconde venue était si importante pour Jésus, que a segunda vinda era tão importante para Jesus, juste à l'ombre de la croix, justamente ao sombra da cruz, de mettre cela de côté, de colocar isto de lado, parler de sa venue. falando da sua vida, Quel genre de personnes devrions-nous être maintenant que nous voyons s'accomplir ces choses? ali o irmão Branham disse que tipo de pessoas que havíamos de ser enquanto que nós já estamos a ver a sua segunda vinda. Ce que Jésus a parlé, Porque o que Jesus falava, beaucoup plus, muito mais, même à l'ombre de la croix, mesmo na sua sombra da cruz, il a parlé de la seconde venue. ele falou mais da segunda Le vinda. Seigneur viendra, O Senhor virá, mon Père meu viendra. Pai virá, Il a parlé de lui. ele falou nele. Maintenant, le frère Branham me pose la question. Mas agora o irmão Branham me pergunta, ou seja, coloca uma pergunta de saber Quel genre que tipo de pessoas de personnes que nous devions être? que nós havíamos de nos tornar, Nous qui voyons nós que vejamos s'accomplir o cumprimento cette seconde venue. da sua segunda vida. Qu'est-ce que nous allons devenir? O que há de nos tornar? Si cela était si glorieux Se isto foi tão glorioso, que même sa crucifixion, muito mais até a sua crucifixão, ses souffrances o seu sofrimento et tout ce qui avait tant de satisfaction, e de tudo de que signification. tinha como significações. Cependant, Portanto, la seconde venue a segunda vinda était de loin plus important qui n'a pas fait cas de sa crucifixion. era muito mais importante que ele não colocou de lado do que a sua crucifixão. Ele colocou de lado a sua crucifixão pour parler de la seconde venue. Para falarmos da segunda vinda, Maintenant, nous qui voyons portanto, nós que vejamos la seconde venue, a segunda vinda, nous qui comprenons no que compreendemos le a message mensagem, de ce jour nós que estamos a compreender a mensagem desse de dia, la seconde venue, da segunda vinda, quel genre de personnes nous devons être? que tipo de pessoas que havíamos de nos tornar? Comment nous devons croire? Oh, como é que havíamos de acreditar? Comment nous devons nous comporter? Ou seja, como é que havíamos de nos comportar? Comment nous devons venir au culte? Oh, como é que temos que vir no culto? Comment nous devons appuyer cette parole? Oh, como é que temos que apoiar esta palavra? Comment nous devons témoigner cette parole? Como é que temos que testemunhar esta Comment nous palavra? devons évangéliser cette parole? Oh, como é que temos que evangelizar esta palavra? Ne dites pas seulement
não diz somente. J'ai vu, j'ai compris. Eu entendi. La seconde venue. A segunda vida. Mais que fais-tu de l'éternel Mas a pergunta de saber é: qui est entre tes mains? o que você faz do eterno que está entre as suas mãos? Que fais-tu de lui? O que você lhe faz? Est-ce que tu as le respect Será que você tem o respeito envers l'éternel? perante o eterno? Comment tu viens à l'église? Como é que você tem vindo à igreja? À quelle heure tu arrives à l'église? Ou seja, qual hora que você costuma chegar Quel à est igreja? l'appui que vous donnez à la parole? Oh, qual é o apoio que você dá para a palavra? Que ferons-nous? O que faremos? Cette question, Esta pergunta c'est nous qui demandons. somos nós que estamos a Pose-toi perguntar. la question ce matin. Por isso, que pergunta de uma Qu'est-ce que moi pergunta, je fais dizendo que o que eu estou a fazer pour la parole? para a palavra? Qu'est-ce que je fais O que eu faço pour ce Jésus qu'on appelle l'éternel? para este Jesus que é chamado eterno? Il était venu Ele veio selon les prophéties. segundo as profecias. Ce que les prophéties disaient, O que as profecias diziam? que vous qui avez les cœurs brisés, Que vós que tem coração voici votre Dieu viendra. vejei o vosso Deus há de vir. Bethléem, Belém, de toi sortira de ti vai sair celui qui doit être Israël. aquele que vai dominar. Il est venu, Ele veio, il était confirmé. ele foi confirmado, realmente, Il était le Messie. ele era o Messias. On a vu les signes de Messie. E vimos os sinais do Messias. Devant Nathanaël, Perante Natanael, il lui a dit, disse-lhe: lorsque tu étais sous le figuier, quando estavas je debaixo t'ai vu. eu já tinha te visto. Devant la femme samaritaine, Perante a mulher il samaritana, lui a dit, disse-lhe: tu as eu 5 maris, et même celui qui est dans ta maison, il n'est pas ton mari. que você tivesse 6 maridos, mesmo aquele que está agora em sua casa, não é seu. Il a discerné les pensées, Ele discerniu os pensamentos, les aveugles ont vu, os cegos les retornaram, boiteux ont marché, os coxos caminharam, la parole a été prêchée, a palavra foi pregada, la parole qui était au a commencement, palavra que era no la começo, parole qui s'est faite a chair, palavra que se fez et il carne, a habité au milieu de nous. e ele habitou no meio de Il nós. était confirmé Ele foi confirmado devant tout le monde perante a todos, qui était la parole de l'heure. dizendo que era a palavra da hora. Mais voilà, Mas vejamos qu'est-ce qui se o passe? que se passa. Maintenant, E agora, Jésus Jesus, est arrêté. ele foi prendido. J'ai déjà parlé de l'arrestation de Jésus. Já falei acerca disso, dizendo que como é que se prende Jesus? J'ai déjà prêché ça, non? N'est-ce pas? Já pregamos acerca disto aqui. Hein? Qui est le Jésus qu'on arrête? Quem é o Jesus que será prendido perante os soldados? Qui est le Jésus qu'on doit arrêter? Quem é este Jesus que vão prender? Oui, la parole. Mais quelle parole? Jesus, a palavra. Mas que tipo de palavra é esse que será prendida? La parole spirituelle de la première venue. É a palavra do Espírito da primeira vinda. La Genèse a été, et vous savez, je vous ai déjà prêché ces choses. Aqui já pregamos mesmo as virtudes estas coisas. Le Jésus qu'on arrête, Dizendo que o Jesus que é prendido c'est la parole spirituelle de la première venue. é o Jesus que é chamado a palavra espiritual da primeira vinda. C'est pourquoi je vous ai amené cette différence de Jean-Baptiste, précurseur de la première venue, Branham, précurseur de la seconde venue. Por isso é que eu trouxe esta diferença de dizendo que João Batista era o precursor da primeira vinda, portanto, Branham é o precursor da segunda vinda. Est-ce que nous sommes d'accord? Será que estamos de acordo? Que c'est Jésus Dizendo que este Jesus qui sera arrêté. que será prendido. Arrêter veut dire quoi? Prender significa o quê? Arrêter Jésus veut dire quoi? Prender a Jesus significa o quê? Hein? Non, bah, Genèse là, puisque je l'ai déjà parlé de ça. Genèse. Genèse là. Que veut dire arrêter Jésus?
Queremos a resposta da juventude dizendo que o que significa prender Jesus? Ah não, Jesus foi prendido. Hein? Oh, pasteur Odouille, toi tu penses encore? Hein? Empêcher que ce message ne soit pas propagé. Quando se fala prender ou prenderam a Jesus, significa impedir para que a mensagem do Espírito da primeira vinda não seja pregada. Arrêter Jésus, Prender Jesus ne signifie pas prendre quelqu'un, on t'arrête. Non. não significa que tomar um homem físico que é chamado Jesus vão lhe prender. Jésus, c'est la parole qui habite dans un homme. Mas Jesus é a palavra que habita dentro de um homem. La parole de l'esprit A palavra do Espírito qui est dans une personne. é que está dentro do indivíduo. Si on veut arrêter Jésus, Agora, se quiser prender Jesus, on doit arrêter la parole, la connaissance qu'il y a en toi. significa é o fato de prender, ou seja, de impedir a palavra ou conhecimento que está em você. Pour arrêter, Para prender, il viendra avec quoi? ele vai trazer o quê? Hein? La parole contraire à la parole de l'esprit. Vão trazer uma palavra contrária em relação à palavra do Espírito. Ils vont amener quoi? Vão trazer o quê? Les arguments Argumentos solides sólidos qui existaient dans le message du septième messager terrestre. que eram pregados para a mensagem do sétimo mensageiro terrestre. Porque si vous ne comprenez pas encore comment on arrête Jésus, cette partie ici c'est très difficile. Agora, será que não compreendem semente até agora? Quando se fala de prender Jesus, esta parte também é difícil. Hein? Ils vont amener des lanternes, ils vont amener des flambeaux, Trazer cadeiros, des arguments charnels, lanternas, significa são argumentos carnais, des connaissances mélangées ou seja, conhecimentos misturados qui proviennent d'un enseignement et un septième messager terrestre. que provém dos ensinamentos do sétimo mensageiro terrestre. Pourquoi? Por quê? Et ils sont charnels. Porque eles já são Ils carnais. ne connaissent pas le message de l'esprit. Não conhecem a palavra do Espírito. Se Si tu dis l'eau c'est la parole, tu disseres que a água significa non, palavra, non, l'eau c'est pas la parole. eles L'eau c'est l'eau. vão dizer que não. Quando se fala da água, é mesmo água física, não é outra coisa. Et il va te démontrer. E eles vão querer demonstrar isso. Jean-Baptiste a baptisé où? Dizendo que, mas de onde é que João Batista batizou? Dans l'eau. Ah não, é nas águas. Não estás a ver? Oui, les charnels. Sim, são os carnais. Au baptême, Batismo c'est dans l'eau physique. vão levar as pessoas nas águas físicas. Au Saint-Saint, A não ser Santa Ceia, pão, vinho. vão trazer aqui um pão físico, ou seja, o vinho físico. On t'amène le pain physique Vão te trazer o pão et físico le vin physique. e o vinho físico. Ça, c'est le corps du Seigneur. N'est-ce pas? Oui, les charnels. São os carnais. Ils vont te Esse démontrer tipo de entendimento vão te demonstrar que la connaissance que vous avez, do conhecimento que vocês têm, c'est une connaissance erronée. dizendo que é um conhecimento Alors. errado. Revenons dans notre écriture. Portanto, voltemos na nossa escritura. On peut juste prendre deux versets, Podemos justamente tomar dois versículos, le verset 15 et le verset 16, verso 15 e 16, que nous pouvons expliquer aujourd'hui. que podemos te explicar hoje. Donc, nous comprenons que le Jésus qu'on arrête, c'est la parole. Significa, e agora que vamos compreender que Jesus que se prende é a palavra. Alors, verset 15, Versículo 15. commençons par les titres. Sentence de la mort confirmée. Sentença da morte confirmada. Nous avons la sentence, Temos a sentença, nous avons la mort temos a morte et nous avons la confirmation. e temos também a confirmação. C'est quoi la sentence? Portanto, o que é uma sentença?
Et ceux qui ont déjà été dans des tribunaux le savent. E aqueles que já estiveram no tribunal sabem, La sentence est une déclaration finale a sentença é uma declaração final de la condamnation. da condenação. Ou justement, une déclaration finale. Ou seja, é uma declaração final Après le jugement. que acontece depois do julgamento. Il y a une déclaration finale après avoir jugé. Porque há uma declaração final depois de ter sido julgado. On a jugé, Te julgaram, on est arrivé à la sentence. já chegaram ao fim de tomar a sentença. Maintenant, le juge, E agora o juízo il va se mettre là vai se colocar ali et il va faire la lecture. e ele vai fazer a leitura. Cette lecture, c'est ce qu'on appelle la déclaration finale du juge. E aquela leitura é o que é chamado a declaração final do juízo. Le juge. C'est différent. Et vous avez la mort. E vocês também têm a morte. La mort, c'est l'anéantissement. A morte é o aniquilamento. On anéantit quoi? Vão aniquilar o quê? Hein? On anéantit quoi? Vão aniquilar ou apagar. Vão apagar o quê? Donc la parole Significa a palavra spirituelle espiritual de la première venue, da primeira vida. on va anéantir ça. Vão apagar ou aniquilar esta mensagem. Et vous avez confirmé. E vocês têm a confirmação. Donc confirmer, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà une proposition. Bom, confirmar alguma coisa significa já houve proposições. Puisque il y a proposé Porque há proposar et entré en vigueur. que entrou em vigor. Donc c'est-à-dire que la sentence Significa a sentença de la mort da morte est mise en pratique. foi colocado, posto em prática. On vient de confirmer, Acabaram por confirmar. entrer en vigueur. Significa é algo que entra em vigor. Ils sont venus, Eles vieram, ils ont proposé. eles deram uma On veut proposta que ce message, dizendo que queremos com que esta que mensagem cela soit anéanti. que ela seja apagada ou aniquilada. Et les juges E o juiz vont faire une déclaration vai fazer uma declaração de la sentence e a sentença pour anéantir ce message. para poder aniquilar ou apagar aquela mensagem. Et Christ, E Cristo, la parole est ointe, a palavra ungida, la parole de l'Esprit ou a palavra do Espírito, qui a été prêchée que foi pregado dans la première venue. na primeira vinda. L'anéantissement O aniquilamento se fait où? se faz aonde? Dans l'esprit des croyants. No espírito do crente. On anéantit le message spirituel dans l'esprit des croyants. Vão apagar a mensagem do Espírito no espírito do crente. Comment on anéantit? Como é que se apaga? Lorsqu'on libère la parole charnelle, E quando se libera ou se prega uma palavra carnal, vous arrêtez le message de l'esprit, significa vão prender a mensagem do on vous Espírito relâche, e depois vão largar, on vous prêche vão pregar le message a charnel. mensagem carnal. Amém. Est-ce qu'on comprend? Será que estamos Et a compreender? quand on libère E quando se libera un enseignement charnel, o ensinamento carnal, directement, automatiquement, automaticamente le message spirituel entre en prison. a mensagem espiritual que você tinha no princípio entra em prisão. On ne libère pas ça. Não se libera mais. Hein? Você não tem como soltar aquele conhecimento que tinhas. Si le pasteur vient aujourd'hui et dit que prenez de l'eau physique Dizendo que se o pastor vier aqui dizendo que vamos tomar água física pour votre guérison, para vossa cura, qu'est-ce qu'il a fait? o que ele fez? Il a mis en prison l'eau spirituelle. Ele colocou na prisão a água espiritual que você tinha conhecido no Il princípio. a tué Significa matou l'eau spirituelle. a água espiritual, Puisque la Bible dit, porque a Bíblia
água de vida. Celui qui boira de mon nom Aquele que beber da minha n'aura água plus soif. nunca terá mais sede. N'ira pas dans d'autres enseignements. Significa, não irá mais noutros ensinamentos. Mais quand on te donne de l'eau physique, Mas quando te dão água física, on anéantit l'eau spirituelle qui est la parole de l'esprit. aí estão a pagar a água espiritual que é a palavra do Espírito que você tinha conhecido antes. Jusque-là, c'est clair? Até aqui está, será que está claro? Le verset 15 dit ceci. No verso 15, a Bíblia diz: À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. no Mateus 27:15, a Bíblia diz que, ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soldar um preço, escolhendo ao povo aquele que quisesse. Hein? C'est pendant la fête. E durante a festa. La fête ici, c'est pas la fête de mariage. Portanto, a festa aqui não é tipo a festa do casamento. La fête, c'est lorsque on célèbre la parole. Mas a festa na palavra é quando se celebra a palavra. Lorsqu'on vient proclamer la parole. Quando viemos para propagarmos a palavra. De la manière que nous sommes venus ici, De maneira que viemos aqui, nous sommes dans la fête. estamos na festa. Nous sommes en train de propager, Estamos a de propagar, proclamar la parole. a palavra. Yo. Hein? Yo. On peut prendre quelques versets pour nous aider. Podemos até tomar também outros versículos para que, enfim, possa nos Puisque ajudar. Israël avait 7 fêtes. Porque Israel também tinha 7 festas. Lévitique chapitre 23. Levítico capítulo 23. Lévitique chapitre 23, on peut prendre le verset 1er. Levítico 23, no seu primeiro versículo, On peut lire de 1 à 3. podemos ler de 1 a 3, Il dit les fêtes. aqui fala acerca da festa. Et que l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Levítico capítulo 23, verso 1. E diz o Senhor a Moisés que celebrai-me uma festa que convocareis ao meu povo é que virão perante você e que falas a ele que no primeiro dia em que fareis, festejarão a festa em que o Senhor ordenará para mim. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira da terra da escravidão. Verset 39. Verso 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Verso 15. E no 15º dia celebrai a mim uma festa, porque eis a festa em que ordenei para o meu povo, e será a festa do repouso e a festa cujo eu, Senhor, ordeno para o meu povo. E o dia de repouso. Verset 41. Versículo 41. Vous célébrerez chaque année une fête à l'Éternel pendant 7 jours.
c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e jour. E disse o Senhor: celebrareis a mim durante 7 dias, porque é a festa escolhi eu, o Senhor. E celebrareis, porque eu sou aquele que ordeno. Donc Diz o Senhor. il y a les 7 fêtes que Israël devait célébrer. Significa a 7 festas que na qual Israel havia de celebrar. Hein? Il y a 7 qui devaient célébrer. Há 7 que eles tinham que celebrar. Juste pour aider encore les bien-aimés, Justamente para podermos ajudar mais uma vez. prenons Ésaïe 25, verset 6. Tomemos Isaías 25, verso 6. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinho puros, com tudanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. Amen. C'est l'Éternel qui prépare une fête. É o Eterno que prepara uma festa Sur la montagne. na montanha. Hein? L'Éternel prépare une fête, c'est pas pour vous donner des madés sur les bonous, les foufous. Non, c'est pour prêcher la parole. E aqui na palavra, quando o Eterno celebra uma festa, não é para vos dar de comer a comida como feijão ou fungo, não, mas aqui é para a celebração da palavra. Puisque c'est là qu'il va anéantir la mort. Porque é ali onde aqui ele vai aniquilar a morte. Il va enlever les connaissances charnelles. Vai apagar os conhecimentos carnais. Pendant la proclamation Durante a proclamação de son message, da sua mensagem, il y a la mort qui doit disparaître. há a morte que vai desaparecer. Et même Jésus, quand il est parti dans Jean 2, verset 1 là, E mesmo Jesus, quando foi também João 1:2, Jean 2, verset 1, João 2, verso 1, dans la fête de Cana, na festa de Canaã, il a été invité. ele foi convidado. Il y avait des invités. Havia também Les convidados. invités sont des prédicateurs Os convidados são pregadores. et aussi des croyants. Também havia crentes. Et il y a une prédication E há uma pregação qu'on doit libérer. que vão liberar. Jésus aussi était l'un des prédicateurs. Jesus também era dos pregadores. C'est là où il a changé l'eau en vin. É ali onde ele fez a transformação de água em vinho. Il a transformé Ele transformou. le message de Jean-Baptiste Significa transformou a au mensagem message do spirituel de l'intro. para a mensagem espiritual da introdução. Hein? Et qu'est-ce qu'on doit manger? E o que é que havemos de comer? On mange Christ, Come-se Cristo, la parole. que é a palavra. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Mesmo na primeira de Coríntios, capítulo 1, verso 5. 1 Corinthiens 5, verset 7. Primeira de Coríntios 5, verso 7. On peut prendre juste, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolée. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec des levains de malice, de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté e de la vérité. Alipai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estás sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com jasmos da sinceridade e da verdade. Et le prophète Branham, il a dit, O profeta Branham disse isso dans le temps de la moisson, no tempo da colheita, du 12 décembre 64, do dia 12 de dezembro de 1964, 12-12-64, 12 de dezembro de 64, le temps de la moisson. o tempo da colheita, Paragraphe 277. parágrafo 277. Il dit, ne laissez pas les vins, les pains vous abattre. Ele disse que não deixai o velho fermento a vir atordoar vossa mente, Mais ce sont des images. porque são apenas Vous imagens. devez manger Christ et la parole. Mas vocês têm que comer Cristo, que é a palavra. Pendant la fête, Durante a festa, vous devez manger vocês têm que comer la parole. a Vous palavra. devez écouter Significa ter La que ouvir a palavra de l'esprit. do Espírito. Hein? Même quand il dit dans l'enlèvement, paragraphe 58, Mesmo quando ele diz na brochura do arrebatamento, parágrafo 58, il a parlé de cette fête. também falou das 7 festas. Et Israël devait immoler l'agneau Israel tinha imacular o cordeiro pendant 7 jours. durante 7 dias. Et qui ne devait pas garder ça E eles não poderiam jusqu'au guardar lendemain. até ao dia Il seguinte. dit, même ce que vous mangez aujourd'hui, Ele dizia que mesmo o que come hoje, n'essayez pas de le garder pour demain. não guardam para amanhã. Car il y a un nouveau message, Porque há uma nova il y a mensagem, une nouvelle chose há uma nova coisa qui arrive. que está de vir. Un nouveau message. Uma nova mensagem. Donc, nous comprenons Significa, compreendemos que la fête, que a festa c'est lorsque on propage, on proclame la parole. é quando há proclamação da palavra. Il dit qu'à chaque fête, Ele disse que cada festa, c'est-à-dire dans chaque âge, significa que cada era, il y a un message há uma mensagem qu'on devait proclamer. que tinha que ser proclamada. Et qui devait proclamer le message? E quem devia proclamar a mensagem? Le gouverneur. É o governador. Il y a un gouverneur Há um governador dans chaque âge em cada era pour libérer le para message. liberar a mensagem. Et ici, nous sommes déjà à la 7e âge. E aqui estamos já na 7ª era, Puisque Christ arrive à la fin porque Cristo chegou ao fim de sa mission. da sua missão. Et celui qui a terminé E aquele que afinal la mission a missão du prophète, de la mission de Christ, da missão de Cristo c'est le prophète William Marion Branham. é o profeta William Marion Branham. C'est lui le gouverneur. Ele que foi o governador Dans le message na mensagem de la Odyssée. da Laodiceia. La Bible dit qu'ils étaient aveugles, A Bíblia diz que eles eram cegos, qu'ils ne pouvaient pas voir. que não poderiam C'est ver. pourquoi ils ont choisi Por isso é que eles escolheram Barabbas Barabás. au lieu de choisir Em vez de Christ, escolher le message d'annonce Cristo, que era a mensagem dos anúncios que le frère Branham a libéré. que o irmão Branham havia liberado. Et selon l'exégèse biblique, E segundo as exégesias bíblicas, selon l'exégèse biblique, on dit gouverneur, estão a dizer que governador, autorité divine, autoritário divino, temporaire, temporário, qui encadre, que guarda
que proteja o povo de Deus por enquanto, en attendant la maturité en Christ. por enquanto esperando a maturidade de Cristo. Et vous voyez même Joseph qui était devenu le gouverneur Que vocês vão ver até José que havia de se tornar governador en Égypte. lá no Tito. Ici, le gouverneur, ce n'est pas un gouverneur politique. Aqui, quando se trata de governador, não é governador político. Non, il n'y a pas la politique dans la Bible. Não existe política na Bíblia, não. Le roi, O rei, le os gouverneur, governadores, les ministres, os ministros, cela a un autre entendement dans la Bible. todos eles têm outro entendimento aqui na Le Bíblia. gouverneur, c'est un messager. Os governadores são mensageiros. Le messager de l'âge Os mensageiros das eras qui doit proclamer la fête, que devem proclamar qui doit a festa, proclamer la parole de son temps. que devem proclamar a palavra do seu tempo. On peut vous aider avec 1 Pierre chapitre 2 verset 13. Podemos também nos ajudar para o livro 1 de Pedro 2:13. 1 Pierre 2, 13. 1 de Pedro 2:13. Il a dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Verso 14: quer aos governadores como por ele ao enviados para castigos dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Soyez soumis, soyez humbles, Sujeitai-vos, sejais humildes, à cause du Seigneur, por causa do Senhor, à cause de la vérité. por causa da verdade. Soyez soumis Humilhai-vos aux autorités. para autoridades Parmi les hommes, perante os homens. le roi, O rei c'est un envoyé, é o enviado, c'est un é prédicateur. o pregador. Soyez soumis Sujeitai-vos au gouverneur. ao governador. Le gouverneur, Governador c'est un envoyé, é o enviado, c'est un é o messager, mensageiro, c'est un é o prédicateur. pregador. Et vous devez être soumis à ces gens. E vocês devem vos sujeitar Parce perante qu'ils estas sont pessoas. envoyés du Seigneur. De todos aqueles que foram enviados para o Senhor. Romains 13, verset 1, il dit, toute autorité vient de Dieu. Romanos 13:1, a Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus. Est-ce que le gouverneur c'est une autorité? Será que os governadores são uma autoridade? Et il vient de Dieu. Sim, porque veio de Deus. C'est un messager É o mensageiro qui vous apporte la parole. que vos traga a palavra. Est-ce que c'est clair? Será que está claro? Et c'est là que la Bible nous a bien mentionné, É aqui onde a Bíblia mencionou-nos desse momento, à chaque fête, dizendo que em cada festa, les gouverneurs, o governador, qui est le messager, que é o mensageiro, c'est-à-dire que dans chaque âge terrestre, significa durante a cada era terrestre, pendant la proclamation de la parole, ou seja, durante a proclamação da palavra, qu'est-ce qu'il devait faire? o que ele tinha que fazer? Les messagers, O mensageiro, la Bible dit, il avait coutume de relâcher a Bíblia diz, un prisonnier. eles tinham costume de soltar um preso, Celui que la foule désirait. aquele que na qual o povo quisesse escolher. Donc dans chaque âge, Significa que cada era, pendant la proclamation de la parole, durante a proclamação da palavra, le messager terrestre o mensageiro terrestre, était habitué ele tinha seu costume à tuer de matar ou à sacrifier
deixé de sacrificar la portion spirituelle a porção ou espiritual, le message spirituel ou seja, a mensagem espiritual, au profit de la parole charnelle para aproveitamento da palavra carnal, que désiraient les croyants charnels que desejava os crentes de carnais cet âge-là. daquela era. C'est le peuple qui désirait. É o povo que desejava. Quand est-ce que cela arrive? Quando é que isso acontecia? Les prédicateurs, E quando o les ou messagers, seja, o mensageiro, au fil du temps, durante o tempo, pendant la méditation de la parole, ou seja, durante a sua meditação da palavra, même lorsque nous prêchons, mesmo quando pregamos, nous sentons ça. nós sentimos isso. Que ce peuple Que este povo désire estão a desejar des choses qui peuvent leur plaire, de coisas que mais ils ne choisissent pas la révélation de la parole. mas não escolhem a revelação da palavra. Et vous verrez, Vocês verão, dans beaucoup des églises, muitas igrejas, le pasteur il dit des choses que le peuple aime. o pastor só fala coisas que o povo ama. Você acredita que será Vous abençoado? voyager, Você vai viajar. tu feras ceci. Você vai ver Mais isso. quand on arrive dans la révélation, Mas quando trata-se da revelação, le peuple est froid. o povo fica frio. Il n'arrive pas à pénétrer dans le message. Já não consegue penetrar na mensagem. Et cette charge-là, E aquela carga, le prédicateur, o pregador, pendant la méditation, durante a meditação, nous sentons ça. nós sentimos isso. Et Amém. ça, Dizendo que isso, ils n'arriveront pas. eles não vão conseguir. Ça, Isso aqui, ils n'arriveront pas. também não vão conseguir. C'est ce qui se passe. É o que se Et passa. vous remarquez ça. E vocês também Quand não on isso. amène la révélation, Que quando trouxemos a revelação, vous êtes faibles. vós ficam fracos. Mais si on amène l'évangélisation, Mas se trouxéssemos a Amen, revelação, Amen, ainsi seja. Amém. Pourquoi Assim seja. le peuple désire Barabbas? Porque o povo só deseja Barrabás. Vous voulez ce qui va vous plaire, Vocês vão gostar daquilo que vai vos fazer alegrar, mais vous ne voulez pas la révélation. mas não querem a revelação. Et le Seigneur vous bénisse. O Senhor vos abençoe. Nous laissons la parole au pasteur. Deixamos as palavras ao nosso pastor. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor me abençoe. Merci à nous tous, à notre présence. Obrigado para nós todos e a nossa presença. Merci pour le prédicateur, le bien-aimé Job. E obrigado pelo pregador nosso bem-amado Job. Merci pour le thème et le sermon. Obrigado pelo tema e brochuras. Je pense qu'il faut que ça soit constructif Eu à acho, votre santé spirituelle. sim, eu acho que deve ser construtivo na nossa saúde espiritual. Et si vous avez l'habitude de prendre ce qu'on vous dit, ajouter ce qu'on vous ajoute, je pense que vous n'allez pas vous débrouiller, mais vous allez vous sentir équilibré et riche. E eu acho que se nós pegarmos o que está a ser acrescentado, vamos nos sentir equilibrados e enriquecidos. Comme le frère, le prédicateur a dit, Como o pregador acabou de dizer, merci, je suis reconnaissant pour le pasteur de nous donner l'opportunité. e eu sou grato de pastor nos dar a oportunidade. En fait, ça c'est votre maison. E isto é a vossa casa. Vous avez le droit de prêcher même chaque jour. Vocês têm direito de pregar mesmo todos os dias. Je ne suis pas venu avec la parole. E eu não vim com a palavra. Je ne tournerai pas avec la parole. E eu não regressarei com a palavra. Mais je suis envoyé avec la parole. Eu fui enviado com a palavra Pour prêcher para pregar et former
donner aussi l'opportunité qui m'a été donnée. Pregar e formar e dar também a oportunidade que foi me dada. Et aujourd'hui, nous sommes là. E hoje estamos aqui. Demain, ça serait quelqu'un d'autre. Amanhã será uma outra pessoa. Ma chaise pouvait être récupérée A minha cadeira pode ser recuperada. par la maladie, par la mort. Doença ou a morte. Et ce ne sont pas des choses qui ont des préoccupations pour notre foi. Não são as coisas que são Les preocupadas. positions As posições não são preocupadas para a nossa fé. sont des choses qui vont rester. Sim, são as coisas que ficarão. La chose la plus importante, c'est la parole qui va nous conduire là où nous voulons aller. A coisa mais importante é a palavra que vai nos conduzir de onde nós queremos chegar. Et je pense que le prédicateur aura la continuité puisqu'il a tout ce temps E acho pour nous que parler. o pregador terá a continuidade porque tem todo o tempo de nos falar Mais pour répéter que ce qu'il a dit para, dans 5 minutes, para repetir em 5 minutos o que ele disse. le verset parle du festin. O versículo fala de uma festa. Matthieu 27 et le verset 15, là il a commencé. Mateus 27, versículo 15. Chaque fête, Cada festa, il a bien expliqué. e bem explicou isso. La fête, c'est un âge A, de l'Église. a festa é a era da igreja Et il a prouvé qu'il y a 7 fêtes. Il y avait 7 fêtes. e provou que não há 7 festas. Et lorsque chaque fête arrivait, chaque âge arrivait, Quando cada era chegava, on devait donner la nourriture puisque c'est une fête deveria dar a comida porque é uma festa au peuple. ao povo, Mais pour qu'on puisse donner la nourriture, para que possamos dar a comida ou a palavra. on se retrouvait avec des nourritures, des messages. Dans chaque âge. Sim, em cada era, sim, e no fim tivemos na mão 2 comidas. Et on devait choisir ce qu'on devait vous donner. Sim, deveríamos escolher que vai ser dado. Alors, vous voyez, quand Jésus arrive, avant qu'il soit là, il y avait un Jean-Baptiste. Jesus Cristo, antes de vir, tinha João Batista. Quand Jésus est venu, Quando ele chega, qu'est-ce qu'il a fait? o que ele fez? Vous regardez, Pilate vous a demandé. Sim, Pilato nos perguntou. Nous avons 2 prisonniers. Temos 2 prisioneiros. Lesquels que vous voulez qu'on vous relâche? Qual dele que vocês querem que nós vos entregamos? Nous avons Barabbas, Temos Barabás, les criminels, o criminosos, un faux pasteur, e falso un profeta, faux enseignement. Un faux enseignement. falso ensinamento, falso pastor. Vous avez Christ, Temos Cristo, la parole ointe, a palavra la ungida, parole inspirée, a palavra la parole inspirada, spirituelle a palavra de la espiritual, première venue. da primeira vida. Mais lesquels voulez-vous qu'on puisse vous prêcher? Qual dele que vocês querem que seja pregado? Et on vous montre que dans chaque âge, chaque fête, Em cada era, em cada festa, on devait condamner un prisonnier et relâcher un. devemos condenar prisioneiro e deixar Vous retournez au jour de Jésus. Regressamos no tempo de Jesus. Quand il est venu, Quando ele chegou, qu'est-ce qu'on a fait? o que fizeram? On a arrêté Jean-Baptiste. Prenderam o João Batista On l'a mis en prison. e colocaram no Et Jésus était resté dans la liberté de E prêcher. Jesus também ficou na liberdade de pregar a palavra. Est-ce que vous avez vu ça? Sim, estão a entender? C'est Jean qui était en prison. João deveria estar na cadeia, prisão. Il a demandé aux gens, lui en prison, il demande aux gens de s'informer de Jésus. Donc Jean était en prison. Qui a mis Jean en prison? C'était la proclamation des enseignements spirituels de Jésus. Ok, João estava na cadeia. O que levou João para a cadeia? Era a proclamação, a pregação dos ensinamentos espirituais. Et quand cet âge-là était terminé, Mas quando aquela era de João terminou, il y avait maintenant un âge tinha mais uma outra era de Christ. de Cristo.
chaque messager avait un message pour son âge. Sim, porque cada mensageiro tinha uma mensagem da sua era. Et quand Jean a terminé son temps, Quando João terminou seu tempo, Jésus aussi avait son temps. Lui. Jesus também tinha o seu tempo. Et le temps de Jésus coïncide avec qui? Avec Barabbas. O tempo de Jesus fica em semelhança com o tempo de Barabás. Tant de gens a marché Jean et Jésus. O João com Jesus. Et tant de Jésus, il y a Barabbas et il y a Jésus. Sim, no tempo de João tinha João com Jesus, e no tempo de Jesus tinha Barabás e Jesus. Jésus avait aussi son âge. Jesus também tinha sua era. J'ai déjà démontré, il y a 9 âges. Sim, En dehors de ça, il y a un autre âge. Donc Christ il vient, il y a un autre âge où l'Éternel lui-même il vient. Tout est dans la Bible. sim, tudo está na Bíblia. E vimos que não existe nove eras, que é onde Cristo vem, uma outra era onde o Eterno vem. Mais si on parle de cet âge, Mas se nós falamos de sete eras, c'est par rapport à l'arrivée des messagers terrestres. sim, se nós falamos de sete eras, em relação dos níveis dos mensageiros terrestres. Maintenant, quand Christ est venu, Quando Cristo chegou, voilà Barabbas le criminel. sim, Barabás o criminoso, Il y a maintenant Jésus. e tem também o Jesus. Le prophète dit ceci. En chaque âge, O profeta diz, em cada era, un mensager mensageiro, a toujours eu un problème mensageiro tem sempre o problema de séparer l'ancien et le nouveau. de separar o antigo e o novo. Le temps de la moisson, paragraphe 120. O tempo de a colheita, parágrafo Le prophète 7. dit, il a toujours été O difficile profeta diz, é sempre difícil à chaque messager quand il arrive de cada mensageiro, quando ele chega, de séparer de dividir l'ancien et le o nouveau. antigo e o De novo. séparer Barabbas et Christ. De separar Barabas, De séparer Christ et l'éternel. de Il a separar toujours été un de problème. separar o Cristo e o Eterno. Tem sempre problema para cada mensageiro. Et c'était aussi un problème en ce jour-là. Era também problema naquele tempo. Et bien, Pilate, le gouverneur, a demandé lui qui était le messager de O l'âge. Pilate, o governador, perguntou, ele que era o mensageiro da era. Celui qui a Jésus, c'est lui aussi qui a Barabbas. Ele, Pilate, que tinha Jesus, tinha também Barabás. Mais l'église, vous devez choisir. A igreja deveria Qui escolher. voulez-vous qu'on puisse vous libérer? Exato. A igreja tinha uma escolha. Quem que vocês querem para receber? Les gens ont dit Barabbas. Eles só disseram escolher a Barabás. Alors lui, il vous a demandé. Mas ele vos perguntou. Maintenant, si vous avez demandé Barabbas, Se vocês perguntaram a Barabás, maintenant, que ferions-nous de Jésus? o que Vous-même aussi, vous devez signer votre condamnation. Vous avez dit, j'ai demandé, lequel voulez-vous entre les criminels et Jésus qui est Dieu? Que voulez-vous qu'on vous libère? Vous avez dit, libérer Barabbas, crucifier Christ. Alors, je pose encore la question, que ferions-nous de ce Jésus que nous avons entre nos mains? Ok. Vous aussi, vous devez dire. Pilate, o sétimo mensageiro, governador, deixou nas vossas mãos a responsabilidade de escolher. Disseram entre Barabás e Jesus, quem você pode escolher? Escolher a Barabás. E também acrescentou uma outra responsabilidade. Como escolher a Barabás agora? O que vamos fazer com esse Jesus que está nas vossas mãos? C'est ça le problème d'aujourd'hui. Ali é o problema de hoje. Alors, pour comprendre, il faut savoir, puisque vous dites, que ferions-nous de ce Jésus qu'on appelle l'Éternel? Mais il faut retourner à savoir, qu'est-ce qu'ils avaient fait de ce Jésus qu'on appelait le Christ? Si vous comprenez ça, alors vous allez comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire de ce Jésus qu'on appelle l'Éternel? Se vocês entenderam o que ele dissera, porque Pilatos disse, e
que farei então de Jesus chamado o Cristo? Isso era uma responsabilidade. Se vocês entenderem essa equação, hoje também vamos entender também essa pergunta. À la première venue, Na primeira vinda, que feriez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? que farei então de Jesus chamado Cristo? Qu'est-ce que vous avez dit? Crucifiez-le. A pergunta foi: o que vocês disseram? Crucifica-lo. Maintenant, nous revenons à la seconde venue. Na segunda vinda também, Que ferions-nous de ce Jésus que faremos qu'on desse appelle Jesus? l'Éternel? Que Donnez la faremos? réponse. Amém, amém. C'est ça l'Éternel. Que faremos desse Jesus chamado o Eterno? Dá a resposta. Et vous voyez, E estão anotando? cette question est posée dans Ésaïe 25, verset 6. Essa pergunta é colocada em Isaías capítulo 25, versículo 6. La Bible dit, A Bíblia diz: l'Éternel prépare un festin. o Eterno prepara uma festa. Qu'est-ce qu'un festin? O que é uma festa? Une fête. É uma festa. Vous voyez, Sim. c'est l'Éternel qui prépare. É o Eterno que prepara. L'Éternel, il est neuvième. O Eterno é o nono. Branham est septième. Branham é o sétimo. Christ est huitième. Cristo é o oitavo. L'Éternel est neuvième. O Eterno é o nono. Maintenant, on vous a dit, Mas nos vai l'Éternel prépare un festin. o Eterno prepara uma festa. Permet ce qu'il a. Il y a plein de qui toko ya ba âge nyonso besoin. Exato. Permet ce qu'il a. O Eterno prepara uma festa de conjunto de comida que é mais elegante e gostoso de todas as eras. Maintenant, Agora, Pino, na festa il a préparé. mas nesta festa que ele preparou, Qu'est-ce que vous allez choisir? o que vocês vão escolher? Écoutez, O vinho antigo, chaque personne qui clôturait cada pessoa que fechava, par rapport à celui qui venait, em relação daquele que via, celui qui clôturait devenait un criminel par rapport à celui qui Sim. venait. Sans noter ça. todo mensageiro que terminava a era, em relação daquele que vinha após dele, era considerado como um criminoso. Voyez, quand Jésus est venu, Quando Jesus chegou, Moïse, qui était Dieu le libérateur, est devenu criminel par rapport à Jésus. por isso Jesus Cristo disse: todos que vieram ante mim era ladrão e criminoso. Moisés que era Deus, como Jesus Cristo veio, tornou-se criminoso. Alors, comme vous savez, Barabbas c'était qui? Quem era Barabás? Hein? Un criminel. Ben oui. Nous avons dit, dans chaque âge, vous avez dit. Le prophète Branham dit, Pas trop de là. dans cet âge-ci, le message a marché avec l'Antichrist et le Christ. Hein? Donc vous avez deux messages. Sim. Vous avez Christ et l'Antichrist. Vous comprenez? Mais vous devez savoir qui est l'Antichrist de Christ. Puisque Barabbas n'est pas un religieux. Azali moyibi ya mandaku te cambrioleur te. Azali moyibi ya mateya dans les domaines religieux. Siko, il faut voir qui a terminé avant que Jésus arrive. Donc c'est ça le Barabbas. On vous change les noms pour vous en prier. Sim, é só jogo. C'est ça, vous devez chercher le Barabbas que vous devez mettre en prison afin que Christ soit prêché. Et aujourd'hui, vous devez chercher les Barabbas que vous devez mettre en prison afin que l'Éternel soit prêché. Devemos saber de quem Barabás. É só substituir o nome. Por quê? O Barabás não é ladrão porque não foi roubar galinha, não. Barabás era um mensageiro. É só substituir. Il était un message. Sim, era uma mensagem. Makacha, Bakomi Balé n'a Si. pas les mains de qui? Des Si. gouverneurs. On est les gouverneurs. C'est Pilate. Tu es le Pilate. C'est le messager du 7e âge. Ok, quando Le roi, c'était Christ. estamos a falar aqui do Pilato, não é porque não, como no filme, não meteu no batina, não. Mas celui qui Pilato representa o Vous voulez la parole de fait, Sim. ou vous voulez les enseignements pentecôtistes? Sim, Pilato representa o mensageiro.
a ele que decidia durante a era. Ou tem o profeta Abraão, vocês querem a coluna do fogo ou os ensinamentos carnal? Sim. C'est lui qui décide. Ele que decidia. C'est lui le gouverneur. Ele que era governador. Ces gens-là, ils sont dans sa prison. C'est lui qui les lâche, mais vous devez choisir. Quando estamos a falar, Cristo e Barabás são mensagem que estava dentro dele, Pilato. Ele. Agora, vocês deveriam decidir qual que você prefere que ele vos prega. Si vous choisissez Se você escolher Jesus, Barabbas, Barabás, il va maintenir en prison. Barabás sempre vai permanecer na Si prisão. vous choisissez Barabbas, Se você escolher Barabás, alors Jésus reste en prison. Jesus também permanece na prisão. Por isso Les ele deux sont ficou. entre les mains de qui? De gouverneur. Essas duas mensagens estão na mão de Le gouverneur, c'est le messager de l'âge. o governador é a mensagem, o mensageiro. Vous avez deux personnes, Vocês têm duas le pessoas, roi o rei et le gouverneur. e o governador. Le roi, c'est l'esprit de cet âge-là. Amém. O rei era o espírito daquela era. Et le gouverneur, O governador c'est le messager. é o mensageiro. Si vous retournez au temps de Paul, vous verrez le roi Agrippa et il y avait un gouverneur au nom de Fétus. Sim. Se C'est regressar. là où le jugement de Paul avait eu lieu, puisque Paul aussi était prévu qu'il soit condamné. Sim, Paulo também era previsto para ser condenado. Tinha no tempo o rei, o governador que Agripa e o Fetis. Também Paulo passou nos julgamentos. Et sont des choses à retenir. E são as coisas de guardar. Ça peut paraître pas facile pour vous, mais c'est pas grave. Bem, pode ser que é difícil para alguns, mas não é grave. C'est savoir fixer les données en chaque âge. É só saber. Le nom de Branham, c'est une image. Le nom d'Élie, c'est une image. Le nom de... Dieu veut que nous fassions des impossibles ici sur terre. Est-ce que tu le sais? Un homme pleinement soumis à Dieu et tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa présence. Est-ce que tu le sais? Yes. Oh, la puissance de Dieu n'est pas dérisoire. Prononcer la parole n'est pas un